बोझ सूली का बहुत भारी है। इब्ने मरियम का सफर जारी है। उसने पीना है मौत का प्याला, उसको रब की रजा प्यारी है। मसीह यस्सु के जिंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं सलीबी कलमात में से एक कलमा, जो तीसरा कलमा है, आपके साथ शेयर करूं। यूहन्ना 19 बाब उसकी 26 से 27 आयत में यूं लिखा है, यस्सु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर उस शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। जी हाँ, ये वो कलमा है जिस पर मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ। ये वो अल्फाज जो तीसरी दफा मेरे खालिक ने सलीब पर कहे। इसे मोहब्बत का कलमा भी कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों यस्सु ने उस शागिर्द को कहा कि तेरी माँ और माँ से कहा तेरा बेटा। दूसरी बात, हालात क्या थे, खुदावंद क्या कहना चाहते थे और हम क्या सीखते हैं। अजीजों, इस कलमे की रूह को देखें तो इसमें मोहब्बत, फिक्रमंदी, रिश्ते नाते, हमदर्दी और नसीहत वसीयत पाई जाती है। मेरे यस्सु सलीब पर बड़े कर्ब की हालत में थे, तब भी उनको अपने इंसानी रिश्ते की फिक्र थी, क्योंकि वो एक मुकम्मल इंसान थे बल्कि एक मुकम्मल खुदा भी थे। जब खुदावंद पकड़वाए जा चुके थे, शागिर्द तितर बितर हो चुके थे, उनको भी अपनी जानों का खतरा था। वो कहीं ना कहीं छुपे बैठे थे। एक शागिर्द ऐसा है जिसके बारे में लिखा है कि यस्सु उससे मोहब्बत रखता था। सवाल ये है कि ये कौन सा शागिर्द है। जवाब ये है कि जुबैदी के दो बेटे थे, यूहन्ना और याकूब। एक शागिर्द यूहन्ना है जो कि नौजवान था और शागिर्दों में छोटा था, और वह यस्सु के साथ साथ रहता था। ऐसा नहीं कि यस्सु दूसरे शागिर्दों से प्यार नहीं करते थे, लेकिन यूहन्ना यस्सु के बारे में ज्यादा पैशनेट था। जी, यही यूहन्ना आरिफ कहलाया। यही यूहन्ना जब यस्सु पकड़वाया गया उसके साथ था। खुदावंद को इस टाइम जब दुखों का सामना करना पड़ा, ये यस्सु के साथ था। यस्सु को उस दौरान 3 सरकारी अदालतों में पेश किया गया। ये यस्सु के साथ था। 3 मर्तबा यस्सु को मजहबी अदालतों में पेश किया गया। ये यस्सु के पीछे पीछे था। अब जो यस्सु को सलीब पर मसलूब किया गया है, वो तब भी साथ है। कलमे के तीसरे हिस्से में जब यस्सु अपनी माँ की तरफ मुखातिब होते हैं कि कहते हैं, ए औरत, जो कि पुराने अहदनामा में एक पेशन गोई जो बनी नौ इंसान के लिए एक खुशखबरी की तरफ इशारा करते हैं। ए औरत के मायने उस जमाना के मुताबिक शहजादियों को बाइज्जत खवातीन को कहकर पुकारा जाता था। मसीह का मुकद्दसा मरियम को ए औरत कहना इस बात की दलील थी कि तू एक मुकद्दस औरत है। पुराने अहदनामे में पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत में एक खुशखबरी का ऐलान किया गया था। यस्सु यानी खुदा ने उस वक्त सांप, शैतान की, आदम की और हवा की अदालत की। तो सांप को यानी शैतान को कहा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यीशु यहाँ पर ये बताना चाह रहे थे कि ये वही औरत है जिसके ताल्लुक से नबूवत की गई थी कि तेरी नस्ल से एक ऐसा शख्स आएगा जो शैतान के सर को कुचलेगा, और मैं आज वही करने जा रहा हूँ। असल में यीशु शैतान को ये बता रहे थे कि
یہ جو بابرکت خاتون ہے عزتدار خاتون ہے، اس میں سے میں آیا ہوں۔ اب جو آخری وقت ہے، اب میں تیرے سر کو کچلنے جا رہا ہوں۔ جب ہم اس کلمہ مبارک کے اگلے حصے میں پڑھتے ہیں کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور ماں سے کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، یہ بابرکت کلمات جو یسوع کے منہ سے نکلے اس شاگرد کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ جو بابرکت ہیں یسوع کے منہ سے اپنے شاگرد کے لیے نکلے۔ یہودی معاشرہ میں بڑے بیٹے پر اس زمانہ میں بھی اپنے ماں باپ اور کنبے کی ذمہ داری ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے خداوند جو کہ ایک مکمل انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل خدا بھی تھے۔ تو یہاں بھی یسوع اپنے مالک خدا کی اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ ہم کیا سیکھتے ہیں اس کلمہ سے؟ خداوند اس کلمہ کے وسیلہ سے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، تاکہ اس ملک میں اس جگہ پر جہاں ہم رہتے ہیں ہماری عمر دراز ہو، اور ہمیں اپنے ماں باپ، اپنے رشتے ناتوں کی، جیسا کہ شروع میں میں نے کہا، اس کلمہ سے ہم ہمدردی، رشتے ناتوں کی قدر، احساس ذمہ داری، شاگرد کی طرح وفادار۔ آج ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم مسیح کو جانتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، تو ہمارے رشتے کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں؟ یہ جو خوبصورت رشتے ہمیں خدا نے دیے، ماں باپ، خاندان، کلیسیا اور دوستوں کی صورت میں، کیا ہم ان کی پرواہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں؟ عزیزو، محبت جو خدا کے کردار کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ محبت مسیحیت کا مرکزی پیغام ہے۔ محبت ہمیں راست بازی کا پیغام دیتی ہے، کیونکہ محبت کے بغیر راست بازی مردہ ہے۔ محبت کے بغیر ہماری قربانیاں، ہمارے ہدیے مردہ ہیں، ہماری عبادتیں اور منادی مردہ ہے۔ محبت کے سبب سے لوگ خدا کے پاس آتے ہیں۔ محبت کی وجہ سے کلیسیاں بنتی ہیں اور قائم رہتی ہیں۔ محبت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ محبت سب سے افضل ہے۔ محبت کو زوال نہیں۔ زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، حکومتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، لیکن جیسا خدا ابدی ہے، ویسی ہی محبت قائم و دائم رہتی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ محبت کیا ہے؟ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ۔